रातों रात अमीर बनना किसकी ख्वाहिश नहीं होती, और मौजूदा दुनिया में यह समझा जाता है कि अगर क्रिप्टो करेंसी में छक्का लग गया तो आप रातों रात अमीर बन सकते हैं। ये एक आसान तरीन शॉर्टकट है। इस सिलसिले में सबसे बड़ा नाम लोगों के जहनों में गर्दिश करता है बिटकॉइन का। बिटकॉइन, जिसकी मालियत कभी आशारिया 0.000 के बाद किसी एक हिस्से के साथ यानी चंद टकों के बराबर थी, आज बिटकॉइन की कीमत 1,03,600 अमेरिकी डॉलर है। जी हां, एक बिटकॉइन 1,03,600 अमेरिकी डॉलर के बराबर, जो तारीख की बुलंद तरीन सतह है। इतना इजाफा हुआ क्यों है? अमेरिकी सदारती इंतखाबात के बाद कीमत में ये इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ वजूहात हैं, मगर नए अमेरिकी सदर की पॉलिसीज को भी इस इजाफे की एक वजह करार दिया जा रहा है। अमेरिका के सदारती इंतखाबात के बाद बिटकॉइन की कीमत में इजाफा देखा गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी पॉलिसीज और हुक्काम को मुकर्रर किया जो क्रिप्टो के लिए साजगार समझे जा रहे हैं, जैसे कि प्रो क्रिप्टो SEC चेयरमैन की तकर्री, ETF की मंजूरी। जनवरी 2024 में बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETF की मंजूरी ने इदारा जाती सरमायाकारी को बढ़ाया, जिससे कीमत में नुमाया इजाफा हुआ। मार्केट की नफ्सियात, $1 लाख का हदफ एक अहम नफ्सियाती सतह है, जिसके टूटने से मजीद खरीदारों ने मार्केट में हिस्सा लेना शुरू किया और कीमत और बढ़ गई। टैक्स और मालियाती पॉलिसीज, नई टैक्स पॉलिसीज और क्रिप्टो से मुताल्लिक कवानीन ने सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि $1,03,000 का एक बिटकॉइन, इससे आगे क्या हो सकता है? बिटकॉइन के तज्जियाकारों का मानना है कि कीमत में मजीद इजाफा हो सकता है, लेकिन सरमायाकारों को एहतियात के साथ मार्केट में हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। अब यहां एक बात और मुसलसल की जा रही है कि दुनिया के अमीर तरीन आदमी इलॉन मस्क का भी इसमें किरदार है। देखिए, हालिया दिनों में बिटकॉइन की कीमत में इजाफे में इलॉन मस्क का किरदार निस्बतन महदूद है, लेकिन बहुत ज्यादा अहम रहा है। नवंबर 2024 के दौरान बिटकॉइन तकरीबन $1 लाख तक पहुंच गया था, जो कि कई अवामिल का नतीजा था, बशमूल मार्केट के इस्तेहकाम और वसी पैमाने पर जो इंस्टीट्यूशनल कबूलियत है, ये भी एक अहम वजह थी। मगर इलॉन मस्क की ट्वीट्स और उसकी ओपिनियन ने कीमतों पर एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डाला। माजी में मस्क की जानिब से बिटकॉइन और डॉजकॉइन, इन पर की गई ट्वीट्स ने नुमायां उतार चढ़ाव पैदा किया। 2024 में इलॉन मस्क ज्यादा मोहतात नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके बयानात अब भी क्रिप्टो मार्केट में सरमायाकारों के सेंटिमेंट पर इन्फ्लुएंस डालते। मिसाल के तौर पर उनकी कंपनी टेस्ला के बिटकॉइन होल्डिंग्स बरकरार रखने के फैसले ने बिटकॉइन की कदर को बतौर डिजिटल गोल्ड मुस्तहकम करने में मदद दी। इलॉन मस्क के इक़दामात, खास तौर पर उनके तंजिया और हल्के फुल्के तबसरे, अभी भी क्रिप्टो मार्केट को मुख्तसर मुद्दत के झटके देने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उनकी तवील मुद्दती हिकमत अमली ज्यादा मैटर करती है। अब आपके सामने रखते हैं कि बिटकॉइन ने क्रिप्टो करेंसी में अब तक किया क्या है। देखिए, बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है जो 2009 में मुतारिफ करवाई गई थी। इसे सातोशी नाकामोटो नाम के एक शख्स ने या शायद एक ग्रुप ने इजाद किया। इसकी हकीकी शनाख्त आज तक नामालूम है। बिटकॉइन का मकसद एक ऐसा मालियाती निजाम फराहम करना था जो किसी भी बैंक या किसी भी मरकजी अथॉरिटी के बगैर काम करे और मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो, मुकम्मल तौर पर आजाद हो। बैंक में आपका पैसा हुकूमत कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पर इन्फ्लुएंस कर सकती है। आपकी इन्वेस्टमेंट हुकूमत की पॉलिसीज इन्फ्लुएंस करती हैं। हुकूमत कई दफ़ा आपकी रकम को जो किसी जगह महफूज है उसको सीज करने के भी अहकामात दे सकती है। ये इंडिया में भी हुआ है। नवाज शरीफ के दौर में डॉलर अकाउंट फ्रीज किए गए थे, तब भी हुआ है, और दुनिया भर में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। मगर बिटकॉइन मुकम्मल तौर पर डिसेंट्रलाइज है, मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। तो बिटकॉइन की खुसूसियात में डिसेंट्रलाइज्ड होना, ये किसी भी हुकूमत या इदारे के कंट्रोल में नहीं होता। ये एक ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी पर चलता है जो एक किस्म की डिजिटल लेजर है और दुनिया भर में लाखों कंप्यूटर्स पर फैली हुई है। आप नोट जितना चाहे छाप लें,
آپ اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہیں وہ کر لیتے ہیں، مگر بٹ کوائن کی جو کل مقدار ہے وہ ہے 21 ملین۔ اس سے زیادہ بٹ کوائن کبھی پیدا نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے بٹ کوائن جو ہے وہ ایک نایاب اثاثہ تصور کیا جاتا ہے، ایک بڑا زبردست ایسٹ۔ اب یہ جو بلاک چین ٹیکنالوجی ہے یہ ایک محفوظ اور شفاف طریقہ ہے جس کے ذریعے بٹ کوائن کی تمام ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ ہر ٹرانزیکشن کو بلاک چین میں محفوظ کیا جاتا ہے اور اسے ہیک کرنا یا بدلنا تقریباً ناممکن ہے۔ بٹ کوائن کے صارفین اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں۔ اب آپ پاکستان میں یا دنیا بھر میں جو ٹریڈنگ کے لیے ٹول استعمال ہوتے ہیں ان کو استعمال کریں تو ایک خاص رقم کے بعد آپ سے کہا جاتا ہے لاؤ شناختی کارڈ دے دو، لاؤ اپنا پتہ دے دو، اپنا نمبر بتا دو، حکومتی ادارے انوالوڈ ہوتے ہیں۔ بٹ کوائن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، تو آپ اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں۔ ہر یوزر کا ایک ڈیجیٹل والیٹ ہوتا ہے جس میں اس کے بٹ کوائنز سیف ہوتے ہیں۔ اب بات رہی سرمایہ کاری کی، بہت سے لوگ بٹ کوائن کو ایک محفوظ سرمایہ کے طور پر دیکھتے ہیں کیونکہ اس کی قیمت میں وقت کے ساتھ اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ قیمت ویسے بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کا شکار بھی ہوتی ہے، لوگ جہاں راتوں رات ارب پتی بن سکتے ہیں وہاں روڈ پہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ اس کے محفوظ ہونے کی، مسلسل بڑھنے کی، آگے چلنے کی ایک کوالٹی ہے جس کی وجہ سے سرمایہ کار اس میں دلچسپی لیتے ہیں، کیونکہ جو چیز ایک جگہ اسٹیٹک ہوگی، زیادہ چینج نہیں آئے گا، تو اس میں جتنا پیسہ ڈال دیا اتنا پیسہ ہے، تو کوئی خاص اٹریکشن نہیں ہے۔ مگر کسی چیز کے بارے میں اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ٹھک سے قیمت اوپر، ٹھک سے قیمت نیچے، تو آپ اس میں بائنگ سیلنگ کریں گے۔ جیسے ہی قیمت ہائی پر گئی سیل کرو، پیسے نکال لو، قیمت لو پر گئی خریدو، ڈھیر سارا پیسے ڈال دو، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بٹ کوائن کام کیسے کرتا ہے؟ بٹ کوائن کو آپ ڈیجیٹل ایکسچینجز کے ذریعے خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں۔ بائنانس ایک بہت بڑی مثال ہے۔ والیٹ، بٹ کوائن رکھنے کے لیے آپ کو ایک ڈیجیٹل والیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ایک سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر ڈیوائس ہو سکتا ہے۔ مائننگ، بٹ کوائن نئے بلاکس کی تخلیق کے ذریعے پیدا کیا جاتا ہے۔ مائنرز پیچیدہ ریاضی کے مسائل حل کرتے ہیں اور بدلے میں بٹ کوائن کماتے ہیں۔ اب بٹ کوائن کا استعمال کیا ہے؟ دنیا بھر میں، پاکستان میں بہت تھوڑا ہے، لیکن دنیا بھر میں بٹ کوائن آن لائن شاپنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہیں، بین الاقوامی ادائیگیاں ہیں، وہ اس کے ذریعے کی جاتی ہیں۔ سرمایہ کاری ہوتی ہے، جو اسمارٹ کانٹریکٹس اور بلاک چین پر مبنی اپلیکیشنز ہیں، یہ بٹ کوائن کا استعمال ہے۔ اب بٹ کوائن کی جو قیمت ہے یہ کتنی بڑھی، کتنی نیچے گئی، اس کو اگر آپ جاننا چاہیں تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ دیکھیے 2009 میں بٹ کوائن جب تخلیق ہوا تو اس کی کوئی حقیقی مالیاتی قیمت نہیں تھی، کیونکہ بٹ کوائن ایک بالکل نیو کانسیپٹ تھا۔ لیکن سال 2010 پہلی بار بٹ کوائن کی قیمت جو تھی وہ اس وقت تھی 0.0008، یہ اس کی کم از کم قیمت تھی، بڑھی تو یہ تھی 0.08۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے پیٹزا ٹرانزیکشن، یہ مئی 2010 میں ہوا اور اس وقت 10,000 بٹ کوائنز کے عوض 2 پیٹزا خریدے گئے۔ 10,000 بٹ کوائنز کے عوض 2 پیٹزا، پاکستان میں سمجھ لیں کوئی یہ 4,000 روپے کی قیمت ہوگی۔ لیکن اگر آپ آج کے حالات میں پاکستان میں بٹ کوائن کی قیمت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو بٹ کوائن کی قیمت کا اندازہ پاکستان میں اس وقت پاکستانی کرنسی اور دیگر ٹرانزیکشنز وغیرہ ملا کر، فی وغیرہ ملا کر، یہ بنتی ہے 3 کروڑ کے آس پاس۔ تو 10,000 بٹ کوائنز کو جب آپ 3 کروڑ سے ملٹیپلائی کریں تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ کیا قیمت بنتی ہے۔ 2010 میں اس میں 2 پیٹزا خریدے گئے تھے۔ بٹ کوائن نے پہلی بار $1,000 کا نشان عبور کیا تھا سال 2013 میں، یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون اچیومنٹ تھا، مگر قیمت بہت جلد گر گئی تھی۔ سال 2017 میں بٹ کوائن نے $20,000 تک پہنچ کر دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ کرپٹو کرنسی عالمی سطح پر مشہور ہو گئی تھی۔ نومبر 2021 میں بٹ کوائن کی قیمت اپنی بلند ترین سطح پر اس وقت جب پہنچی تو یہ تھی تقریباً $70,000۔ یہ اضافہ سرمایہ کاروں کی بڑی دلچسپی کا باعث بنا تھا، مارکیٹ کے پھیلاؤ اور مالیاتی اداروں کی شمولیت کی وجہ بنا تھا۔ سب سے بڑی قیمت کی گراوٹ پرسنٹیج کے اعتبار سے زبردست کمی آئی، $16,000 تک بٹ کوائن گر گیا تھا۔ عالمی اقتصادی بحران اس کی وجہ تھا 2022 میں، پھر کرپٹو ایکسچینجز کے مسائل تھے، حکومت کی پابندیاں تھیں، مختلف ممالک بار بار پابندیاں لگاتے رہے، وہ یہ خوف محسوس کرتے تھے کہ ان کی اپنی کرنسی، ان کی اپنی مارکیٹ کا کیا ہوگا اگر وہ بٹ کوائن کو پوری طرح سے اپنے ملک میں رائج کر دیں گے، اور یہ تمام صورتحال تھی۔ لیکن
बिटकॉइन ऊपर नीचे चलता रहा। इतनी ऊपर नीचे कीमत होती क्यों है बिटकॉइन की? डिमांड सप्लाई का मसला है। बिटकॉइन की महदूद मिक़दार 21 मिलियन इसे नायाब बनाती है और तलब बढ़ने से कीमत तेजी से ऊपर जाती है। स्पेकुलेशन, सरमायाकार बिटकॉइन को मुस्तकबिल की कीमत के अंदाजे पर खरीदते और बेचते हैं, कीमत ऊपर नीचे इसकी वजह से भी होती है। हुकूमती रेगुलेशंस, जो पाबंदियां लगाती है हुकूमत, किसी मुल्क में पाबंदियां लगती हैं या किसी मुल्क में मंजूरी होती है कि हाँ ठीक है बिटकॉइन को हमारे मुल्क में हम राइज करते हैं, तो उससे कीमत ऊपर जाती है। हुकूमत कहती है नहीं, बिटकॉइन के लिए कंप्लीट नो, तो कीमत नीचे गिरती है। फिर मार्केट जो है वो बड़ी अनसर्टन होती है। एक नई मार्केट है, अभी दुनिया भर में पॉपुलर हो चुका, लोग अमीर होने के लिए इसकी तरफ लपकते हैं, मगर फिर भी एक नई मार्केट है तो लोग इसमें ज़्यादा तजुर्बेकार नहीं है, नुकसान भी बहुत उठाते हैं जब एक्सचेंज में जाके ट्रेडिंग करते हैं। तो ये तमाम वजूहात है जिसकी वजह से कीमत ऊपर नीचे होती है और कॉन्फिडेंस कई जगह शेकी होता है, कई जगह ये लगता है कि नथिंग बट बिटकॉइन, बिटकॉइन से अच्छा कुछ भी नहीं है। ये चलता रहा है। पाकिस्तान में वकार ज़का एक बड़ा नाम है। वकार ज़का ने बिटकॉइन में कहते हैं बहुत कमाया और वकार ज़का पाकिस्तानियों को बिटकॉइन के जरिए कमाना, अमीर होना, ये सिखाना चाहते हैं। वकार ज़का के बारे में स्पेकुलेशन ये भी है कि वकार ज़का एक अरबपति आदमी बन चुके हैं, बल्कि शायद खरबपति बन चुके हैं। अब अमेरिका में बैठे हुए हैं और अपने ट्रेडिंग सेशंस में लोगों को कहते हैं तुम्हारे $100 आज कुछ देर में $1000 में कन्वर्ट कर दूंगा। तो वकार ज़का तो फिर डबल शाह ना हुए, वकार ज़का तो डबल 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 शाह हो गए। लेकिन ये हमारी मार्केट में सब कुछ चल रहा है। हमारे यहाँ जो FBR का महकमा है वो भी बिटकॉइन में डील करने वालों के घरों पर अब छापे वापे मार रहा है। जिन लोगों ने अरबों रुपए, करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, वो FBR की जानिब से इन छापों की तरफ से खौफजदा भी हुए हैं और फिर खौफजदा होकर उनमें से बाज़ लोगों ने यूरोप का रुख किया है, अमेरिका का रुख किया है, पैसे कमा लिए हैं, रातों रात निकल गए हैं। किसी ने शहरियत ले ली है, किसी ने गोल्डन वीज़ा ले लिया है, पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। तो वो लोग जो पैसा बना चुके हैं, पाकिस्तान में पैसा लगाकर मईशत चला सकते हैं, उनको हुकूमतें डरा देती हैं। ये हमारे मुल्क की पॉलिसीज़ का मामला है। तो यही सब चीज़ें दुनिया भर में चलती रहती हैं और इन तमाम चीज़ों के ऊपर चलता है बिटकॉइन।